Saya Niha Taki Faiza bersama Muhammad Putra Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Mari kita sambut Gus Muhammad Nurul Huda dan Majelis Rindu Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbolis perayaan hari ulang tahun jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang ke-13. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk mabruk alfa mabruk ya Allahumma salli ala Sayyidina
Ya Rasulullah, Ya Rafi'a عتبة يجي يا أهيل الجود Semua tangan kita angkat ke atas. Kita sampaikan salam cinta kita, salam rindu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bukan hanya di dunia ini kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, akan tetapi kelak di akhirat nanti kita kembali dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan syafaat baginda Nabi. Ya Rasulullah, Ya Rafi'a syar lebih keras ya Rasulullah, salamun alaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin wal julasa'il afadhil, sagunging para rawuh ingkang tansah kinabekten nanggung dhateng pangersanipun kang kita mulyakaken Profesor Dr. Nizar MAG beserta jajarannya, dalah ingkang kita mulyakaken Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Profesor Dr. Haji Muhfauzi MAG beserta jajarannya. Ugi tansah kita mulyakaken Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam pangersanipun Al Mukarram Bapak Dr. Agus Riyadi MSI beserta jajarannya. Kita mulyakaken Al Mukarram Bapak Alif Alpat SOS MH beserta jajarannya. Ini Pak Kapolsek ngalian ya, atau yang mewakili ya. Juga pada yang kita muliakan Domisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Saudari Fadika Thabita Dihni. Juga yang kita muliakan Ketua Panitia Semarak 2025 Saudara Ahmad Muslim. Hadirin wal hadirat jamaah ahli sholawat hafidhakumullah, keluarga besar Wirwani Songo, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah di dalam usianya, barokah di dalam kehidupannya, barokah dalam rizkinya, barokah dalam keluarganya, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafidhakumullah, malam hari ini adalah malam yang berbahagia, malam yang istimewa, bersolawat dalam rangka harlah PMI yang ke-11 yang ke-13. Kita doakan semoga dengan wasilah, dengan perantara sholawat yang kita baca malam hari ini, PMI pada khususnya, Universitas Win Wali Songo pada umumnya, selalu diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu hafidhakumullah, tidak ada satupun manusia di dunia ini hidup tanpa adanya problematika, tanpa adanya masalah maupun musibah. Betul atau tidak? Apapun itu wujudnya, semua orang itu punya problem dalam kehidupan. Tapi kita harus tahu satu hal terpenting yang mampu menjadikan semua problem dalam kehidupan itu mudah teratasi. Apa itu caranya? Dengan memperbanyak membaca sholawat. Jadi tadi di dalam Maulid Burdah itu ada selawat yang bunyinya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Turja syafa'atuhu, akan datang syafaat Nabi, akan datang pertolongan Nabi likulli haulin, di dalam setiap kerusakan atau kerisauan hidup yang ada. Maka haul bermakna kerisauan, bermakna kerusakan dalam kehidupan. Maka orang-orang yang ingin kehidupannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai terhadap sholawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamanya teman-teman mahasiswa niki. Terus teman-teman mahasiswa itu dulu saya pernah pernah dapat ijazah dari guru saya. Kamu kalau ingin mudah dibukakan pintu ilmu, sering-seringlah bertawasul kepada Sayyidina Ali. Karena apa? Kata Nabi, ana madinatul ulum wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, tapi pintunya adalah Ali. Maka untuk menuju kota ilmu, untuk supaya kita mudah memahami ilmu, perbanyak tawasul kepada Sayyidina Ali. Lah ngeten niki kadang nak gak dikai ngerti, nek gak ngaji nggih mboten ngertos. Mula niki pentingnya ngaji. Ya termasuk nuwun sewu Bu,
jenengan nawasuli Sayyidina Ali dikhususke kanggo putra wayahe sing jek sekolah jek kuliah. Muga-muga tak oleh napa ngilmu sing berkah tur manfaat. Karena gini, adik-adikku, saudara-saudaraku semua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Seluas apapun pemahaman kita tentang ilmu tapi tidak pernah kita amalkan, maka Anda jangan pernah sedikit pun berharap mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang Anda miliki. Jadi Al-Quran wapal, ya. Carane duha hafal ngelotok hatam, carane tahajud iso, carane sholat hajat iso, carane poso Senin Kemis iso, ning gak tahu diamalno. Itu sama sekali tidak akan pernah memberikan kemanfaatan dalam diri kita. Maka dengan keberkahan sholat malam hari ini, semoga walaupun sedikit ilmu yang kita miliki, namun kita mampu mengamalkannya. Amin Allahumma. Khususnya kepada adik-adikku yang ada di UIN Wali Songo, memang wong golek ilmu niku wangel. Halo, golek ilmu niku wangel napa mboten? Garap skripsi angel apa ora? Sing S2 tesis angel apa gampang? Wangel nggih. Ning jenengan kudu ngerti, ada perkara yang lebih sulit, lebih berat dibandingkan saat kita itu mencari ilmu. Apa? Saat ilmu itu sudah kita dapatkan. Ini lho. Golek ilmu ki wis angel, ning begitu ilmu ki wis oleh, niku luwih angel lek apa? Lek ngamalno. Jadi yang paling sulit itu bukan cari ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Nuwun sewu, sekarang itu sudah menjadi hal yang umum. Saya ingat suatu kisah. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Syekh Ahmad As-Sonhaji. Beliau adalah pengarang kitab Al-Jurumiyah. Diceritakan dan masyhur sekali cerita ini. Ketika beliau selesai menulis mengarang kitab Jurumiyah, beliau bawa kitab itu ke pinggir pantai dan beliau buang kitab itu ke pantai. Dalam hati beliau berkata, kalau kitab ini nanti akan bermanfaat, sebelum saya pulang ke rumah, maka kitab ini sudah ada dan kembali di dalam meja belajar saya. Ternyata betul Bapak Ibu. Syekh Ahmad Sonhaji kundur dari pantai ke rumah. Di situ kitab Jurumiyah yang baru saja beliau susun sudah tertata rapi di atas mejanya. Itu kitab karya ulama terdahulu. Tapi kadang mohon maaf, karya-karya kita saat ini kadang belum dibuang saja sudah hilang. Skripsi itu belum dibuang sudah hilang. Nggih mboten. Karena apa? Jo meneh wong liya lho awake dhewe sing garap niku lho kadang gak gelem nyinaoni meneh. Wong kadang-kadang sakniki umum kok. Sekolah sing penting mangkat ora perlu garap skripsi, sing penting anggar duit, ndek duit bayar lulus karepe dhewe. Ana apa ora model ngono. Lho maka nuwun sewu. Karo main ilmu ki saya medun ngeten iki. Tapi insyaallah UIN Wali Songo tidak yang seperti itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim.
arhamar rahimin, ya arhamar syukur bareng-bareng. Dari yakinku teguh akan yang sebelah kanan kurang keras, kurang semangat sekali lagi. Dari yakinku teguh akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan
lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap selama hayat masih kita dibatin karo Pak Dekan Gus Udake diundang rene kon selawatan kok malah nyanyi lagu-lagu PAUD. Mohon maaf, penting mboten menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti ini. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Wahab Hasbullah. Beliau menyatakan ubbul waton minal iman. Kecintaan kita terhadap tanah air kita ini adalah sebagian perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melantunkan lagu-lagu kebangsaan, ini adalah upaya kita dalam mencintai bangsa dan negara. Nuwun sewu, rata-rata dari orang niku nuwun sewu, Prof. Jadi kadang-kadang orang itu ingat terhadap lagu-lagu kebangsaan itu mungkin hanya setahun sekali. Setiap tanggal 17 Agustus, itu aja kalau berangkat upacara. Kalau yang nggak berangkat sama sekali nggak menyanyikan kadang seperti ini. Maka mohon maaf dalam untian sholawat kami. Ya, kalau kami keliling bersolawat sebelum kita baca maulid kita lantunkan lagu-lagu kebangsaan. Tujuannya untuk apa? Memperkuat jiwa-jiwa nasionalisme dalam hati kita masing-masing. Nggih, gak lali karo negarane. Sakniki niku kathah wong Jawa do ilang Jawane. Nggih mboten? Nggih mboten? Kula yakin kok nom-noman model sakniki jak basa krama do ora iso kok. Ngoten nggih mboten? Bapak ting pundi? Bapak sare. Lan jenengan nembe napa? Kula nembe siram. Oh, Bapak sare jenengan siram. Nggih. Ngono. Iki cah nom-noman jaman saiki. Dadi nuwun sewu, wong Jawa aja do ilang Jawane. Awake dhewe Indonesia ya kudu paham, kudu cinta karo negarane. Ngoten nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo ayo salawat tangane loro diangkat muji Kanjeng Nabi Muhammad ngarep-arep syafaat. Yo ayo salawat tangane loro diangkat muji Kanjeng Nabi Muhammad ngarep-arep syafaat. Yo ayo
takut nerakanya. Semua manusia yang penuh salah dan dosa Tak pantas dalam surganya, namun takut nerakanya. Yo ayo ayo, mujikan Nabi Muhammad, harap-harap syafaat ya Nabi. Salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi. Salam alaika Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. dari rumah datang ke sini mengharap syafaat Nabi bareng RR dan Sudah bahagia kita semua. dari rumah datang ke sini Mengharap syafaat Nabi bareng RR dan sudah bahagia kita semua. yo ayo ayo salawat tanane loro diangkat Saksikan Nabi Muhammad harap-harap syafaat. ya Nabi. Salam alaika Rasul. Ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Alaika merkodo kurang sholawat hingga akhire uripe ora nikmat. Sing tak jaluk ning cah PMI, ayo sholawate ojo nganti lali supaya tentrem hatimu selamat dunya akhiratmu bareng-bareng sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sopo gelem ngakehke sholawat besok bakal nampa syafaat selamat dunya. Ya pengen sukses maca, pengen bejo maca, pengen urip mulya. Bareng-bareng sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat.
sering jenengan. Kok semangate pol-polan niku. Jenengan sing ngengken dalu niki beto kerudung coklat untuk kabar saka pundi? Biasane niku nuwun sewu nggih, niku biasane niku nek mboten pink ijo niki. Ning dalu niki kok coklat niki lho. Dadi nuwun sewu, kula pangling tenan jenengan teng mriku. Rumangsaku jek mahasiswi semester 1 lho. Ya Allah, masyaallah nggih nuwun sewu. Niku nuwun sewu Prof niku mbok-mbok kula niku. Niku kula mlebu ning rong tikus yo melu nak niku insyaallah. Wis muga-muga sehat sedaya Bu nggih. Alhamdulillah. Para rawuh saderenge kita mulai maos tawasul, kita mulai maos maulid nggih. Kula pengin nuruti nika kekarepane klambi-klambi ijo teng mburi nika. Halo, yang dari Ungaran. Wis, nuwun sewu Sadurunge tawasul iki lagu spesial untuk kamu. Ya, masyaallah. Pak Aziz sakit ya, Pak Aziz ya. Kalamun qadimullah. Ngene ya. Iki versine Gus Wida tapi ya, versiku. Aku karang lagu anyar dadi rong pate apa. Urip ning alam donya suwene ora sepiro. Ayo kanca dan taubat insyaallah melbu syurga. Allahumma tidak ada dosa yang tidak diampuni di kapan gelem taubatan nasuha mboten sobat kabeh mboten tobat sambel nggih kae kepedesen leren sesuk baleni meneh niku jenenge tobat sambel insyaallah kabeh dilebokke swargane Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah bakal paring pangapura marang umate selagine gelem taubat rak baleni salawase. Muga-muga kula jenengan sedaya digolongke dadi golongane sing minat tawabin wa minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah. Urip ning donya namung sepisan, aja do ninggal perintahe pangeran. Sing do ibadah oleh ganjaran, sing do maksiat kancane. Kene ngerti kancane sinten, Bu? Kancane sapa, Pak? Kancane Rian. Oh, setan kok. Ya, ora teko melu digawa-gawa cahya ya Allah ya Allah. Ahli ibadah bakal bunga nglakoni wajib tan kena wegah ning donyane angsal barokah ning akhirat mlebet ing jannah. Allahumma amin. Carake dadi ahli ibadah nggih. Ahli maksiat bakal nelongso urip ning donya kasio-sio. Apa maneh besok ning kono bakal diobong ana neraka. Na'udzubillah min balik medyeni neraka niku Bu nggih. Wis aja wani-wani ngungak pokoke. Masyaallah. Mulai ayo nom-noman hidup nderek tatananing agama nggih, nderek para kiai, para guru ngaji nggih. Ayo tatananing syariat agama do ditenanani. Mula kuwi ngene Pak Aziz, duet ya Pak Aziz ya. Wis. Tukang mabuk, kodang mari. Tukang judi, aja dimeloni. Tukang palak, gaduwe ati. Tukang korupsi, mugi dan mati. Mari
mati? Mati. Mati apa mari, Bu? Mati. Mati. Ndongake wong mati gak entuk lho gitu. Sik. Tak baleni. Pak Ayis, jan rasa nggo nada iki. Tukang mabuk muga ndang mari. Tukang judi Aja aja dimeloni, tukang palak gak diwedi, tukang korupsi mugi ndang mati. Kira-kira sing korupsi ki rata-rata wong pinter apa wong bodoh, Bu? Pinter. Lah nek mbok dongake mati kok sing pinter entek kabeh garek sampeyan tok kok. Kersane. Lho negara ki dipimpin wong pinter lurung karuan ngono mbok pinter pimpin jenengan mah piye to? Dongake muga-muga ndang mari ndang tobat, nggih. Ngono mimpin negara, mimpin masyarakat paringi jujur kabeh, ngoten nggih. Wong Indonesia masyarakate adil makmur yen pejabate padha jujur. Dongake muga-muga ndang mari, ngoten nggih. Wis nom-noman rungokke halo. Ingati-ati wernaning neraka iki werna-werna. Ada beberapa contoh siksaan yang ada di dalam neraka. Iki rungokno. Tukang nyolong Ditukel tangane. tukang intip Diculek matane. tukang gibah Digunting lambene. sing tukang zina Digedik dase. semangat kowe nak ngendas-ngendas kok semangat men lho. Neng koyone sing mburi ra patek masuk kowe lho. Sik baleni rasa nganggo lagu jajal. Tukang nyolong Ditukel tangane. bener wong nyolong nganggo tangan kok tugel tangane esuk mben ning neraka kowe wis. Tukang intip Diculek matane. cetro kuwi wong intipe nggo mata kok pas kuwi hati-hati ling nyulek nganggo linggis panas lho ya. Jojok tukang intip sampean. Ora mung sekedar trimbilen ora. Ya Allah. Wes, tukang gibah Digunting lambene. krungu, Mbak. Tukang gibah Digunting lambene. gunting lambene. Ngati-ati, to. Orang gibahi kanca, gibahi tangga, wae kulaan kene dol kono. Ya Allah, wah, wis ngono. Pas ngono gibahi nganggo lambe. Tukang zina Digedik dase. gede kapane? Dase. Zinane nggo ndas apa piye? Ya Allah. Cak dikin gede kapane, Cak? Ndokmu. Ya Allah. Nggih. Hati-hati nggih. Ayo sing hati-hati lah pentingnya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'a an qawli wa fi'li wa niyati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yuk monggo mulai tawasulan maos maulid
Kula suwun pinarake sing dadi sekecakaken nggih. Pinak sing penak lelenggah, sing rokok sementara cecek riyen rokoke, mangke nek ranti rokok tak paringi. Ya, nggih. Sing penting saiki cecek sik sing khusuk, nggih. Dinyati hormat datang wausan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala man wa akhuna al-musawa fi hadhihi al-jalsah wa ala man wa jami'il hadirin inna Allah subhanahu wa ta'ala yasru umurana kulluha fid din wa dunya wal akhirah limaslahatil ummatil islamiyah wa limaslahati hadhil jamaah wa limaslahati jami'i talamat fi hadhil madrasah win wali songo ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati جميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين إلى حضرة سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ومدنا السلام بينهما إلى يوم الدين وإلى روح سادتنا ومولنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح علماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسر وسائر ساداتنا صوفية المحققين حسن إلى روح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة وإلى حضرة جميع أولاد اسم الجابع الذي بلغت في إندونيسيا وإلى حضرة شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وجميع أولاد اسميل في الجابي إلى حضرة شيخ سبakir وشيخ جمعة الكبرى وشيخ مولانا مغربي إلى حضرة رادن زاهد سنن كalijogo sunan bonang sunan gresik sunan derajat sunan ampel sunan muria sunan kudus sunan kiri sunan gunung dati warat dan cokro joyo sunan gesem wa ila hadrati jami auliyaina fi hadhihi almadinah ila hadrati Soleh Darat wa Ki Ageng Pandanaran wa ila hadrati man fataha hadhihi alwilayah ila hadrati jami'i makhluqatika fis samai wa fil ardi wa ma bainahuma wa jami'i makhluqatika fi hadhihi alwilayah rahmatullahi ta'ala alaihim wa san aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa mashihina wa mashihina rahmatullahi ta'ala alaihim syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين فيا شفاءة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب إصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فيا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن صحابه يا ربي وارض عن سننه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تنبار رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمنا يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أنجنا من عذابي يا رب
ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه يا رسول الله. وأثني بحمد موارد سائغة هنية مقتفيا من الشكر الجميل مطايا يا رسول الله. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال يا رسول الله. واستبيح الله تعالى رضوانا يحصل الضرة الظاهرة النبوية ويعوم الصحابة والأتباع ومن واستنيدية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطاء وخطاء وانشر من قصة مولد النبوي برادا حسانا عبقريا نادلا من النسب شريف تنتحل المسامع بحلاه يا رسول الله. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عاتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فكن وسيدنا محمد عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصيب واسمه مجمع سميت بقصيل التقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عدم الله تعالى إلى الحرم المخترم فحم حماه يا رسول الله. ابن كلاب واسمه حكيم مراد بن كعب لؤي بن غالب فهو اسمه قريش وإليه تسمى البطون القرشية ومن فضل كناني كما جنح إليه كثير وارتضاه يا رسول الله. ابن مالك بن كنانة خزيمة بن مدرك بن إلياس وهو أول من آذى البدين بن حاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباس. ابني مضر من مزن بن معد عدنان وداس الكل ضمن فرائد مبنان سنة السنية رفع إلى الخليل إبراهيم أمسك عن الشارع وأباه وعدنان إلى ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الناب إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عدة تعلقت كواكب الدرية وكيف لم وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى محمد بشار لا كالبشر
iku menungso Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso nanging ora kaya lumrahe menungso balik Kanjeng Nabi iku kaya inten Kanjeng Nabi iku kaya inten campur watu brangkal nanging dudu inten campur watu brangkal nanging dudu inten sallu ala Nabi Muhammad Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafi'una Ya وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Mahalul Qiyam monggo ditoto manai nggih ditoto manai klike sampaikanlah rasa kangen kita rasa rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak kaya apa senenge wong sing mengutarakan cinta sehingga mendapatkan balasan cinta nggih terus mangke pas Mahalul Qiyam kula suwun sing tertib menawi saged jamaah kakung kalih putri ampun usel-uselan nggih cah lanang nek kira-kira kok ngarepe cah wedok rada mundur aja malah desel-desel cari kesempatan dalam kesempitan nggih ampun nggih terus niki kita yakini Kanjeng Nabi rawuh nggih terus ngeten tenggone majelis-majelis kaya ngeten niki nek tak sawang sing hadir ketok moto kurang langkung wong 1500 kurang 1300 swidak nggih tapi kula yakin yang tidak nampak mata yang khairul wujud lebih banyak yang datang ke sini nggih dawuh Kanjeng Nabi idza dzukira sholih nazalatir rahmah wong alim niku nek disebut asmane para wali para malaikat para nabi para kiai niku nurunke rahmate Gusti Allah insyaallah malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan ngoten nggih kami minta kanca-kanca jajaran keamanan nggih dari panitia maupun dari Banser maupun dari Bergodowiro saya mohon kerjasama yuk bersama-sama di depan panggung dipun waos Mas walam matamma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lamma tamma min hamdihi syuhran ala mashhuril aqwalil marwiyah وفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجرية ومكث فيهم شهرا سكيا يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراد تسقو أشهر قمرية ونال جلوان الأيام جري عنه الصدى قدر أمه ليلة مولد الشريف آسية ومريم في نسوة من القادرة القدسية فقدها المقاد فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله خذ بيدي كل حلة أدركنا يا حبيب أدركنا يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الله
مرحبا 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 يا رسول الله مرحبا مرحبا بفجر مجتمعنا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjan baitikal haram wa ziyarata qabrin nabiyyika wa habibika alaihi afdalus salati wa sallam fi sihhati wal afiyah was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim as-salatu was salamu alayka ya sayyidi ya habibi ya tabibi ya Rasulullah khud biyadi qalat khillati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'alna ya Allah wa awladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa ahli ar-ridha wa min ahli al-ibadah wa ahli al-dhikr ahli salawat ahli al-Qur'an wa ahli jami'il khairat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah hadhihi al-madrasah win kota Semarwin wal ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal barakah wal hidayah wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil arzak wa kathratit talamid wa kathratit talamid wa kathratit talamid wal barakah wal istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir wa la tu'assir wa ya mujammil wa tujammil rabbi tammim bil khair. Allahumma nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Yassir lana kullal umuri wa afina an kulli hammin aw bala aw ani. Yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bana tafsir hajatuna ilaika kathir ikfi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun rineksa dening Allah jinaba dening malaikat papat pinayungan dening para nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabil bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebelum kita tutup, yuk bersama-sama kita lantunkan lagu Subhanal Watan sebagai wujud kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kullu man ya'tika yawma طامحا يلقى حماما يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون يا أهل الوطن يا أهل الوطن Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para jamaah dimohon tidak membuang sampah sembarangan dan tidak meninggalkan sampah. Ore pikir Diharap tidak meninggalkan barang-barang. Jangan sampai ada barang yen iso aja nambah dosa. Melu majelis sholawatan, berusaha golek
seneng majelisan bareng kanca-kanca sholawatan Maulana kanggone peci pacake santri nanging tiap wengi mantu MC terus ndak cilaka bakal oleh alam saka Gusti